बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7वें पारे का खुलासा। कुरान मजीद फुरकान हमीद के 7वें पारे के शुरू में अल्लाह तबारक व तआला ने नरम दिल और ईमान शनास ईसाइयों की जमात का जिक्र किया है कि जब उनके सामने अल्लाह के कलाम की तिलावत की जाती है तो हकीकत को पहचानने की वजह से ऐसे लोगों की आंखों से आंसू की झुर्रियाँ लग जाती हैं और वो लोग हक को पहचानने के बाद इसको कबूल कर लेते हैं और वो कहते हैं, ऐ हमारे रब, हम ईमान लाए, हमारा नाम भी इस्लाम की गवाही देने वालों में लिख दे। कुरान मजीद की ये आयत इस वक्त नाजिल हुई जब कुफ़ार के शर से बचने के लिए मुसलमान हबशा की तरफ हिजरत कर जाते हैं और कुफ़ार मुसलमानों के बारे में हबशा के बादशाह को उकसाने की कोशिश करते हैं। हबशा का नरम दिल ईसाई बादशाह नजाशी जनाब जाफर तैयार रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ज़ुबान से कुरान पाक की तिलावत सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए और उसने अपना शुमार इस्लाम की गवाही देने वालों में से करवा लिया। 7वें पारे में अल्लाह ताला ने अहले ईमान को मुखातिब होकर कहा कि उन्हें पाक चीज़ों को अपने ऊपर हराम नहीं करना चाहिए और अल्लाह ताला के पाक रिज़्क़ को खाना चाहिए और इससे डरते रहना चाहिए। इस पारे में अल्लाह ताला ने यह भी बयान फरमाया कि अल्लाह ताला इंसान की बिला इरादा खाई गई कसमों पर मुआखज़ा नहीं करते, लेकिन जब किसी कसम को पूरी पुख्तगी से खाया जाए तो उसे ऐसी सूरत में इंसान को इस कसम को पूरा करना चाहिए। इस पारे में अल्लाह ताला ने इन आयत का नुज़ूल फरमाया है जिनमें सराहत और शराब को हराम करार दिया गया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, बेशक शराब, जुआ, बुतगिरी और पांसा नापाक और शैतानी काम है, बस तुम इनसे बचो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। बेशक शैतान जुए और शराब के ज़रिए तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और अदावत पैदा करना चाहता है और तुम्हें अल्लाह की याद और नमाज से रोकना चाहता है, तो क्या तुम लोग बाज आ जाओगे? जब इन आयत का नुज़ूल हुआ तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और दीगर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, या अल्लाह, हम रुक गए। इस बारे में अल्लाह ताला ने समुद्री शिकार को हलाल करार दिया है और हालत इहराम में खुश्की के शिकार को मना किया है। इस बारे में अल्लाह ताला ने बकसरत सवाल करने से भी रोका है। कई मर्तबा कसरत सवाल की वजह से जायज़ अशिया भी हराम हो जाती हैं। अल्लाह ने इस सूरत में यह भी बतलाया है कि ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आपका रब हमारे लिए आसमान से दस्तरखां को उतार सकता है। ईसा अलैहिस्सलाम ने हवारियों के इस बिला जवाज़ मुतालबे पर उन्हें तनबिया करते हुए कहा, अल्लाह से डर जाओ अगर तुम मुमिन हो। हवारियों ने ईसा अलैहिस्सलाम की इस नसीहत के जवाब में कहा कि हम चाहते हैं कि इसमें से खाएं और अपने दिलों को मुतमईन करें और हम जान लें कि हमें सच बताया गया है और इस पर गवाह रहें। ईसा अलैहिस्सलाम ने हवारियों के इसरार पर दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे ऊपर आसमान से दस्तरखां नाजिल फरमा जो हमारे अव्वल और आखिर के लिए ईद और तेरी जानिब से एक निशानी बन जाए और हमें रिज़्क अता फरमा और तू बहुत ही बेहतर रिज़्क देने वाला है। इस दुआ पर अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो दस्तरखां तुम्हारे लिए उतारूंगा, फिर जो कोई तुम में से उसके बाद कुफर करेगा तो मैं उसको ऐसा अजाब दूंगा जो जहां वालों में से किसी को नहीं दिया होगा। इससे साबित होता है कि अल्लाह और उसके नबी की बातों को बिला चूं-चरा मानना चाहिए। जब भी कभी अल्लाह से निशानी मांग कर इसके रास्तों को छोड़ा गया तो अल्लाह ने छोड़ने वालों को बहुत बुरा अजाब दिया। सूरत माइदा में अल्लाह ने इस बात का भी जिक्र किया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला जनाब ईसा अलैहिस्सलाम से पूछेंगे, क्या उन्होंने लोगों को कहा था कि उनकी और उनकी वालिदा सय्यदा मरियम की इबादत की जाए और उन्हें खुदा का बेटा कहा जाए? ईसा अलैहिस्सलाम जवाब में कहेंगे, या अल्लाह, मैं ऐसी बात कैसे कह सकता हूँ जिसे कहने का मुझे हक नहीं। मैं तो उनको हमेशा यही कहता रहा कि मेरे और अपने रब अल्लाह की इबादत करो। अंबिया कराम ने हमेशा अपनी उम्मतों को तौहीद का दर्स दिया, लेकिन ये इनकी अक़वाम की बदकिस्मती थी कि अंबिया कराम के रास्ते को छोड़कर शिर्क की दलदल में उतर गए
قرآن مجید کی مصحفی ترتیب میں سورۃ المائدہ کے بعد سورۃ الانعام ہے۔ سورۃ الانعام کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو زمین اور آسمان کا خالق ہے، جس نے اندھیروں اور اجالوں کو پیدا کیا، لیکن کافر پھر بھی اس کا شریک بناتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کو رہنے کا ایک وقت دیا، پھر ایک مخصوص مدت کے بعد اس کو زندہ کیا جائے گا، لیکن انسان ہے کہ دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں شک کا شکار ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ ہی ہے آسمان اور زمین میں جو انسان کے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے جو وہ کماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی ملکیت کی وسعت کا بھی ذکر کیا اور ارشاد فرمایا کہ دن اور رات میں جو کچھ بھی موجود ہے اسی کا ہے اور سننے اور جاننے والا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ انسان کو کوئی گزنت، کوئی ضرر یا کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس کی کوئی نہیں ٹال سکتا، اور اگر وہ اس کو خیریت، عافیت اور امان سے رکھے تو بھی ہر چیز پر قادر ہے، یعنی انسان کی حالت کو بدلنا اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں یہ بھی بتلایا کہ اہل کتاب کے صاحب علم لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کوئی اپنے سگے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ اس کے باوجود یہ لوگ ایمان نہ لا کر اپنی ہی نقصان کر رہے ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ کافروں کے طعنہ تشنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ پہنچاتے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی کی ڈھارس بندھاتے ہوئے کہا کہ یہ ظالم لوگ در حقیقت آپ کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیت کو جھٹلاتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی وسعت کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں اور ان کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ خشکی اور سمندر میں جو کچھ بھی موجود ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اور کوئی پتا جو زمین پر گرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں، اور کوئی ذرہ جو زمین کے کسی اندھیرے مقام پر پڑا ہے اور وہ اس کو بھی جانتے ہیں، اور ہر خشک و تر سے پوری طرح واقف۔ اللہ نے اس امر کا بھی ذکر کیا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر اور اپنی قوم کی بت پرستی کی بھرپور طریقے سے مذمت کی۔ بت پرستی کی مذمت کے ساتھ ساتھ آپ نے اجرام سماویہ کی حقیقت کو بھی لوگوں پر کھول دیا۔ جگمگ کرتے ستارے، چاند اور سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھ کر اعلان کیا کہ میں قوم کے شرک سے بری ہوں اور اپنے چہرے کا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں شامل نہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو حکم دیا کہ انہیں غیر اللہ کے پجاریوں کو گالی نہیں دینی چاہیے کہ یہ لوگ معاذ اللہ جواب میں اللہ کو گالی دیں گے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ آنکھوں کو پاتا ہے مگر آنکھیں اس کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتی۔ تاہم سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ جنتی جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے دیدار کی نعمت سے بھی بہرہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔